ako muna. Ayaw mo muna pumasok. Mamaya pagkalamang na. May ka baka pang nalalaman. Kinakabahan. Kumakanta ka nga sa harap ng marami. Kinakabahan ko. Okay, service. 1990. Ah. Relax mo na sarili mo lagi. Huwag mo pressure sa Jesus. Lord Jose. Lita. Lita. Dilim, dilim. Yes. Basket. Lita. Bilyamin. Okay. Good. Good. Guitar. Bilyamin lagi. Nice. Check. Alakon mo kasi. Ayan na. Ayan, muna ito! Tegosa. Alam ka daw. Service by Tegosa. Four by Tegosa. 2-1. Ibana! Oh, hey. Set by guitar. Bosque. Achura. Guitar. Outside. Pedregosa. Service again. Hindi niya abot ang isang committee ang score. Nagpatag pa ako. Ang balik, Pedregosa. Service ulit. 4. Oh, pasok na medyo qualities level. Ay, score ba? Ang galing mo mga hatak, pero service time. Pasok. Leo. Bosque. Guitar. Kuha. Net. Oh, sayang. Service by guitar sa kabila. Okay, score one. Time out. Time out. Right. Meron. Ritor. Williamin. Betty Blossom. Jesus. 17. Set. Binalik. Williamin. Achula! Service by number 30.
Guitar. Benjamin. Yun, galing! Galing sa guitar, number 18. Ano na, Churan? Benjamin. Oh! Nice guitar! Oh, hindi nyo basta-basta mahuli ang si guitar. Oh! Oh! Best player dito si guitar. Williamine service. Jesus. Oh, ano score? Ha? 8-4. 8-4. Bosque. Guitar. Abangan nyo na yan. Outside. Score ba? 8-5. Service by Mehmet. Leo. Guitar. Guitar ni Bosque! Nakuha ng guitar. Mehmet. Bosque. Guitar. R. At Churan! Medyo na. Tumayan ang loko mo. Para ang ating board ay maging up and down. Alin? O, mga dalawa. 10-5. Okay, same line. Service guy, 2,000. At di Bosque, pinalo na Pepe Rosa. Outside. Layo, ganun naman. Guitar. Oh, sayang. Service by Achura. Silen Mehmet. Guitar. Bosque. Move, move. Action go. Let's go, early. 12-6, sabi ko ni Madam Armin. Silen, pinalo ni Mehmet. Nice score! Nice score! Nice score! Change scores, change scores! Change scores! Change score tayo, change scores! Team score? Alright? So alam nyo na, lahat ng hindi nagpa-third set, magsusuka. Sino may gusto? Lego, sino may gusto? Sila Jake ba? Oo naman si Olang sa guitar ng 1995. Sarap ah! Losa.
Back to the ball game. Pinalo ni Bo. Service ba yung tsura? Score ah. Binalik ni Bebe. Litar. Outside. Nalito lang. 14-7 ang score. Kaya pa na. Tiwala. Inside yun, inside. Nice tayo, nice tayo. Inside yun. Inside. Bosque. Seni. Achunga. Ang taas. Binalik. Ayun! Ang ganda! Ayun na! Ang score! 49! Sus, Enricosa. Umano, yata, hulo. Huwag niya, oh. Kala mo, ha. Ayan. Sige. Sige. Joke lang mo na yan. Pampatawa na. Wala namang ending nito. Service by Bosque. Oo naman. Oh, nice service. Outside, sayang, kanyang service. Service by Jesus. Outside. Leonina. Service. Inside. Oh, bola, bola. Sinabi mo mga kapatid. Okay. Binalik. Sayang. Score. 17-12. Sayang. Knock over. Service by Guitar. Ayun! Sab, sab! Anang pino na, hindi na pwede. Tama, wait lang. Okay, sab, sab, then ulit. Number 17, out, 27 pasok. Then walang score. Service, number Jesus. Benjamin. Pedregosa. To. Hello. Sexy niya. Pa yan. Di ba pa? Ego. Meme. Litor. Benjamin. Ayun. Ayun. Binalik.
Pedregosa. Benjamin. Guitar. Guitar again. Bosque. Pinasa. Sa committee. Sab. Substitution there. Number 20 in. 3 out. Service by Benjamin. 1. Pasok. Ayun, score ng 1995. Nanahimik na yung bench nila ng 1995. Ayan pa. Yeah. Hello, service. Jesus, Cherryman, Pinasa. 21, 14. Hello, sub. 3, in, out, 6. Sige. Oh, 16 out, 30 up, 30 out, 16 in. Oh, alam niyo na, dyan na si Ivana. Ito, Leo. Pinalo na yung Nina, nice. Galing, Nina. Last 3, hello. Benjamin. Binalik. Ayun, iba na talaga ang panlaban. Ayun, sige, nagpingpong na. Benjamin. Iba na ano? Sige, tayo. Ang bitiba. Glitar. Benjamin. Nagtingilan sa camera. O, ano coach na ano? Hinakabang ka na ba? Last 2. Glitar. Ako, pinasa na glitar. Galing ni Ivana. Bilang Ivana. Sige, Ivana! Alam mo yung sino maligid na player dito? Ivana. O, go. Hello. O, ipasa ka Ivana. O. Set. Ayan na, si Bosque. Ayan ba? Binalik. Oh, iba na! Best player din, ha? Oo, best player yan. Oh. Galing ni Leo. Ano na meron na katulala? Hello! Best player? Hello? Hello, best player.
yan. Ano? Sige, ano mo natin ang selo? Ivana! Ivana! Oh, ang bait naman ni Elo. Kaya kayo dalawa. Takot? Magandang magpakal po muli natin ano?